Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Qutrul Wais halaman 8, qauluhu illa man kana fil jannati wan nar summa yuhyillahul mayyit bi i'adati ruh ila jami'il badan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man angin uwong silaiman kana kang ono sapa man iku fil jannati ing dalem swarga wan nari lan neraka. Iku fil jannati ing dalem swarga wan nari lan neraka. Summa yuhyi mukanuli nguripaken sapa Allah. Summa yuhyi mukanuli nguripaken sapa Allah al-mauta al-mayyita ing mayyit. Al-mayyita ing wong kang mati bi i'adati ruhi kelawan balekaken ing roh. Bi i'adati ruhi kelawan balekaken ing roh ila jami'il badani maring sekabehane awak. Ila jami'il badani maring sekabehane awak, maring sekabehane badan di ajli su'alil malakaini krono arai pitakoni malaikat loro. Krono arai pitakoni malaikat loro, mungkarin nyatani malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Wanakirin lan malaikat nakir. Wa ba'da su'ali lan ing dalem sause oleh den takoni. Lan ing dalem sause oleh den takoni sapa mayit yukhriju den toaken. Yukhriju ngetoaken sapa Allah minhu saking mayit. Yukhriju ngetoaken sapa Allah minhu saking mayit ar-ruha ing roh. Ar-ruha ing ruh wa yu'adzibalan yen nyiksa sapa Allah. Wa yu'adzibulan nyiksa sapa Allah nyiksa man ing uwong silaiman aroda kang ngersakaken sapa Allah ta'dzibahu ing nyiksa man. Tangdimahu ing nyiksaman atau ing nyiksa mayit bi ayyah liko kelawan yen ton dadekaken sapa Allahu Allah. Bi ayyah liko kelawan yen ton dadekaken sapa Allahu Allah fil mayyiti ing dalem mayit. Fil mayyiti ing dalem mayit nau ahayatin ing warnani urip. Nau ahayatin ing warnani urip bisa babit tisalir ruhi. Bisa babi bittisalir ruhi kelawan sebab tetemuni roh. Kelawan sebab tetemuni roh. Bija tetemu bijasadi kelawan jasati mayit. Bijasadi kelawan jasati mayit katisali su'a isamsi. Katisali doa su'a isyamsi kaya tetemuni pira-pira sorote serngingi. Pira-pira sorote serngingi bil ardi kelawan bumi. Bil ardi kelawan bumi biqadarima kelawan kira-kira biqadarima yudriku kelawan kira-kirani oleh Bikon terima kelawan kira-kirani bikon terima yudriku kelawan kira-kirani oleh nemuni apa roh al-alama ing piloro wa ta'allamu lan ngerasa loro apa ar-ruhu roh lan ngerasa loro apa ar-ruhu roh ma'al jasati sertani jasad. Ma'al jasati sertani jasad. Wa ingkana senajan ono opor
Wa ing kana senajan ana para iku kharijan metu apa ruh minhu saking jasad. Minhu saking jasad wal kafiru utai wong kafir. Wal kafiru utai wong kafir iku adzabu utai siksane kafir. Iku adzabu utai siksane kafir iku daimun langgeng ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Wa yarfa'u lan ngilangaken sapa Allah anil mungkin salahnya. Wa ing kana sajan on apa ruh iku kharijan metu apa ruh min saking jasad. Wal kafir ta wong kafir iku adzabu ta siksane kafir iku daimun langgeng. Ya. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Wa yarfa'ulan ngilangaken sapa Allah anil mukmin saata saking wong mukmin al adzaba ing siksa fi yaumil jumaati ing dalem dina Jumat. Wa fi syahri Ramadan lan ing dalem bulan Ramadan. Wa fi syahri Ramadan lan ing dalem bulan Ramadan. Li hurmatin Nabi krana mulyakaken ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ing matalan lamun mati sapa sasu. Wa ing matalan lamun mati sapa sasu yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat aw lailatahu utawa ngene laylah. Utawa ngene Jumat ya ngene Jumat yakunu muka ana apa al azabu siksa. Yakunu muka ana apa al azabu siksa iku saatun wahidatan sediluk banget. Iku saatan wahidatan sediluk banget. Wadau datul qabri utai pencicipi. Yakunu muka ana apa lan siksa iku saatan sediluk wahidatan kang sepisan. Wadau datul qabri utai penjepite kuburan. Wadau batul qabri utai penjepite. Ya Allah. Kuburan iku kadalika kaya mengkono saatun wahidah. Suma yang kotimu muka nuli dadi pedhot apa adab, muka nuli dadi pedhot apa adab, wala yaud lan ora bali apa adab ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Wa yuhyihim lan bakal nguripaken ing sapa ing mala ing khalaik sapa Allah Ta'ala. Wa ba'da ihyaihim lan wa ba'da ihyaihim ing dalem sause nguripaken ing khalaik yasukuhum muqanaditi. Bina khatil basri kelawan peniup krono nangiaken
Kelawan peniup krono nagiaken banda ima tihim ing dalem sause oleh mateni ing khalaik. Ing dalem sause mateni ing khalaik. Binafkhati soki kelawan peniup krono ngelengeraken wa bainal fahdataini lan ing dalem antarani Saya ulangi. Kama yuhyi qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man kana fil jannati wan nar summa yuhyillahul mayyita bi'adatir ruhi ila jami'il badan li ajli su'alil malakaini mungkarin wa nakirin. Ini lanjutan masalah cara beriman terhadap hari akhir. Terhadap hari akhir. Jadi kemarin sudah disebutkan di semua makhluk itu oleh Allah akan dimatikan semua, dibunuh semua, dimatikan semua. Lalu siapa? Illa man kana fil jannati wan nari. Kecuali orang-orang yang ada di dalam surga dan ada di dalam neraka. Berarti kalau orang yang ada di surga atau ada di neraka tidak dimatikan lagi, sudah tidak diambil lagi rohnya. Summa yuhyi, setelah orang itu meninggal dunia, kemudian Allah menghidupkan kembali. Bi'adati summa ilahul maid bi'adatir ruh ila jamil badan li ajli su'ali malakaini mungkaran ila akhiri. Setelah itu Allah menghidupkan kembali teng mayit untuk mengembalikan roh pada seluruh tubuh karena untuk dihisab, ditanya oleh mungkar nakir. Summa yuhyi mukon nguripaken sapa Allah al-mayyita ing mayyit. Al-mayyita ya Allah. Al-mayyita ing mayyit bi'andati ruh kelawan balekaken roh. Bi'andati ruh kelawan balekaken roh ila jami'il badani maring sekabehane awak. Maring sekabehane awak di ajli su'alin malakaini. Li ajli su'alil malakaini krono arai takon pitakoni malaikat loro. Krono arai pitakoni malaikat loro mungkar nyata mungkar malaikat mungkar wa nakir lan malaikat nakir. Wal kafir tayung kafir. Wal kafir tayung kafir iku adabu tawi siksane kafir iku daimun langgeng. Iku daimun langgeng ila yaumil kiamat tumeka maring dina kiamat. Tumeka maring dina kiamat. Jadi orang yang ada di surga atau neraka itu tidak akan mati lagi muran. Jadi setelah
dengan Allah dimatikan semua makhluk. Kemudian Allah itu ini summa yuhyi, Allah menghidupkan kembali mayit. Dengan cara apa? Arwahnya dimasukkan lagi, arwahnya diberikan kepada seluruh anggota tubuh, sehingga di ajli su'alil malakaini, saya ulangi gini ya. Jadi Allah itu akan menghidupkan kembali mayit-mayit. Tujuannya apa? Untuk disiksa. Minhum wa yu'adzibu lan nyiksa sapa Allah man ing wong arada kang ngrasakaken sapa Allah ing man. Jadi setelah pertanyaan malaikat mungkar nakir, kemudian roh tersebut nih summa yuhyillahu bi'adati roh. Jadi orang-orang yang sudah mati itu oleh Allah dihidupkan kembali dengan cara bi'adati ruh ila jami'il jasad. Jadi rohnya itu dikembalikan lagi kepada jasad. Lebih kembalian itu apa ya tadi, di ajli su'ali malaikat, karena untuk ditanya oleh malaikat dua, ini malaikat mungkar nakir. Setelah ditanya oleh malaikat mungkar nakir, marrabukah man nabiyukah, yukhriju ngetoakan min sakema opo arroha ing roh. Jadi kemudian setelah ditanya, roh tersebut, roh yang dikembalikan ke jasad itu ditarik kembali, dikeluarkan lagi oleh Allah. Kemudian lagi wa yu'adzibu man arada ta'dzibahu bi ayyahliqah liqallahu fil mayyitin nau ahayatin bisababi tisol. Ini di roh dikembalikan. Setelah dikembalikan roh ke jasad, tujuannya apa? Untuk pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nah, setelah pertanyaan malaikat mungkar nakir, roh tadi dikeluarkan lagi oleh Allah. Untuk apa? Kemudian kalau Allah itu akan wa yu'adzibu man arada ta'libahu bi ayakhluqallahu fil mayyitin aw ahayatin bisa babi tisolir ruh bijasadi di sini. Kemudian berarti kalau Allah itu memang mau menyiksa mayat itu, Allah itu menjadikan nih dalam mayat itu beberapa macam kehidupan, sebab nih disebabkan bertemunya roh dengan jasad, sebagaimana bertemunya sinar matahari di bumi dengan bumi. Karena biqadri ma yudrikul alama wa yata'allamur ruhu ma'al jasadi. Jadi karena niki mayit itu yang sudah disiksa ini setelah ditanya dikeluarkan lagi roh. Tapi lagi kalau memang mayit itu nanti disiksa, berarti roh dan jasadnya itu sama-sama merasakan siksaan kubur. Bi ayyahlikullah wa yu'adzimu man arada ta'dzibahu. Jadi Allah itu kalau wa yu'adzib lan nyiksa, jadi Allah akan menyiksa terhadap orang-orang yang dikehendaki disiksa oleh Allah. Dengan gimana? Bi ayyahliqa kelawan yen to dadekaken sapa Allah bil mayyiti nau ahayatin. Jadi Allah di dalam mayit itu menjadikan beberapa warnanya kehidupan. Disebabkan bisa babitisolir, sebab bertemunya roh dengan jasad. Tadi kan orang meninggal itu kan
rohnya sudah habisnya masa waktunya, habisnya umur. Roh ditarik, dikeluarkan, orangnya meninggal dunia. Nah, ketika mayit itu sudah dikubur dan sebelum malaikat mungkar nakir datang oleh Allah, rohnya mayit tersebut dikembalikan lagi. Tujuannya apa dikembalikan? Karena untuk pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Setelah ditanya, roh dikeluarkan lagi. Nah, setelah roh dikeluarkan lagi, fa yu'adzibu man arada ta'dzibahu bi ayyakhluqa bi liqallahu fil mayyitina wa hayatin. Jadi kalau Allah itu akan menyiksa hamba tersebut, berarti Allah di dalam mayit itu oleh Allah diberi beberapa kehidupan disebabkan sebab bertemunya roh dengan jasad. Tadi kan sudah dipertemukan kembali oleh Allah kapan? Ketika mau ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Diumpamakan sebagaimana katisoli so'a isam sibil irodati biqadri ma yudrikul alamah. Sama dengan bertemunya sinar matahari dengan bumi. Jadi biqadri ma yudrikul alamah fa yata'allamur ruh ma'al jasad. Dengan perkiraan ini, jadi ketika merasakan kesakitan, roh dan jasad sama. Diterima dengan perkiraan rasa sakit. Karena oleh nemuni roh alama ing piloro. Jadi dengan adanya roh itu merasakan sakit, maka sudah tentu jasad juga akan merasakan sakit. Ini namanya apa? Mendapat siksa kubur. Jadi orang itu ada kalanya orang itu di dunia dan akhirat disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena tidak lakuin sendiri. Ada kalanya di akhirat dan di dunia dan akhiratnya tidak disiksa. Siapa? Orang yang mati dalam keadaan mati syahid dunia akhirat. Mati syahid itu ada 3. Mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Mati syahid dunia akhirat berarti di dalam kuburannya dan di akhirat nanti tidak akan mendapat siksaan. Siapa dia? Orang yang mati di dalam membela agama Allah, perang membela agama Allah, itu matinya syahid dunia akhirat. Ada kalanya matinya itu syahid dunia, ada yang syahid akhirat. Kalau mati dalam keadaan mencari ilmu itu termasuk syahid akhirat. Sakit perut mati, kenapa sakit perut mati? Itu mati syahid. Kalau syahid dunia artinya gimana? Berarti orang itu di dalam kuburannya tidak akan mendapat siksaan. Di akhirat tetap sama saja. Kalau isi ceritanya mayit masih syahid akhirat. Syahid akhirat berarti orang tersebut, mayit itu di kuburannya ketika dapat kesalahan tetap akan disiksa. Tapi nanti di akhirat tidak akan mendapat siksaan. Itu perbedaan antara syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Nah ini kembali pada masalah ini. Masalah ini kan kita itu caranya percaya dengan adanya hari kiamat. Jadi perumpamaan roh dengan jasad seperti sorotnya sinarnya matahari mengenai pada bumi. Dan sinar matahari ke bumi itu banyak tempatnya, bukan cuma satu. Makanya kalau memang Allah itu menyiksa kepada hamba, berarti oleh Allah itu diberi beberapa kehidupan. Disebabkan apa? Bertemunya roh dengan jasad. Jadi kalau ketika roh merasakan sakit, jasad juga sama.
Jadi bukan kalau cuma yang disiksa itu roh saya nggak masalah, ya sama merasakan sakit. Jadi sekalipun saya lihat kuburan orang tua saya itu nggak apa-apa, biasa-biasa. Iya, kita tidak akan pernah tahu siksaan dari Allah. Kalau oleh Allah kita diberi mendengar siksaan Allah, ya kita enak. Kalau itu nggak ada orang yang masak, nggak ada orang, semuanya apa? Ibadah semua. Kenapa? Karena takut akan siksaannya Allah. Boy. Wa in kana kharija minhu. Sekalipun roh itu sudah dikeluarkan dari mayitnya. Wal kafiru utawi. Wal kafiru adzabuhu daimun ila yaumil qiyamah. Sedangkan kalau orang kafir siksaannya orang kafir itu mulai dari kuburan sampai di akhirat nanti. Wa yarfa'u anil mu'mini al-'adzab fi yaumil jumu'ah fi syahri Ramadan li hurmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sedangkan kalau orang kafir nih, kalau orang kafir yang mati maka disiksa untuk selama-lamanya. Di dunia disiksa, di akhirnya juga sama. Itu kalau orang kafir. Sedangkan kalau orang mukmin nih, kalau orang mukmin setiap hari Jumat dan bulan Ramadan diringankan siksaannya, dihilangkan. Sedangkan kalau orang mukmin, kalau orang yang mukmin itu nanti setiap hari Jumat pada bulan Ramadan tidak disiksa. Jadi ada keringanan kalau orang mukmin, orang yang mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Bulan Ramadan, hari Jumat, bulan Jumat itu orang-orang tidak akan disiksa. Pada bulan Ramadan juga tidak akan disiksa karena menghormati lihurmatin Nabi, menghormati kepada Nabi. Wa imma talan lamun mati sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Aulaila tau ngene Jumat. Fayakun muka ono apa al-anu disiksa iku saatan setilu wahidatan kang sepisan. Wadau gatul kamirih utai pencepite kuburan iku kadalika koyok mengkunu saat wahidah. Summa yang koti'u wala ya'udu ila yaumil qiyamah. Jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang Islam yang mati berarti setiap hari Jumat bulan Ramadan dihilangkan siksaan, berarti tidak disiksa karena menghormati kepada Nabi. Nah sekarang kalau imma talamun mati yang Jum'ati aulailatan yakunul adab sa'atan wahidah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, orang Islam mati kapan? Pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan siksaan ini. Wa yarfa'u 'anil mu'mini al-'adzab. Yakunu moko ono apa al-'adzab siksa iku saatan sedilu wahidatan pas pisan.
Jadi pada hari Jumat atau malam Jumat itu disiksanya hanya sebentar. Wayam sah wayam gotu utai pencepite. Wadong gotus Koberi utai pencepite kuburan iku kadalika koyok mengkono saatu wahidah. Cuma yang koti mukonuli dadi pedot. Mukonuli dadi pedot opo adab. Wa yaudulan bani opo adab ila yaumil kiamati tumeka maring dinu kiamat. Tumeka maring dinu kiamat. Wa yuhyihim lan bakal nguripaken ing khalaik sapa Allah Ta'ala ba'da fanaihim ing dalem sause sertani sirnani saya ulangi tegese ing dalem sause sirnani khalaik bi'adati arwahim kelawan balekaken pira-pira arwah khalaik ila ajsadi maring pira-pira jasate khalaik. Qala gawa sapa Allah Ta'ala kadzalika kalam kaya mengkono ihya yuhi Jadi kalau memang ini orang yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat disiksakan di kubur itu cuma sebentar. Dipisah itu cuma sebentar. Sama dengan di sini, sama dengan namanya siksaan. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yakunu. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.